You are watching MDN Teleradio. And you're still watching Happenings only here on MDN Teleradio. Watch us anytime, anywhere. And of course, I'm here with Ian Nuwer, the Ian Nuwer of InStyle. So, maayong hapon sa katong bag-o pa nga nag-tune in sa ato ang programa. Hello to everyone. And of course, I also like to greet everyone who's watching with us, and especially dito sa ato ang dapit sa Caraga. Oo, hello to Butuan, kay syempre Butuanon magid ang ako ang kagikan, no. Fortune, hello to my family in Butuan, Fortune, and also to my Lola Nelly who's watching from Bayugan, and my cousins there in Bayugan. Hello, dito ko na tao pero diri na ako nagdako sa Cagayan de Oro. So, kung na yung mga tanak kung taga-asa ko, maglibog ko kung asa magid ko. Pero I was born in Bayugan, but I was raised here in Cagayan de Oro. So, I have two homes. So, tabok-tabok na lang dahin ko sa Wao. Kaya ako mami taga Wao, Lanao del Sur man. So, kuan ko, pula og sampot, bisag asa galagkot kada kada bakasyon, mag-ilog kung asa. So, going back on Ian Nuwer's humble beginnings, no, gikan sa San Luis, and then abot sa Marawi tungod sa iya ang academic niyang pagpangagpas para mahuman siya o iya matabangan ang iyang pamilya, but then ni siwil siya gamay, nahimo siya na siya sa theater, motong nagdala sa iya sa UK. Pag abot niya dito sa UK, was able to meet a lot of people, and then when he came back here to the Philippines, nanimpalad siya diri sa Cagayan de Oro, and then he met the right people, he connected with the right people, and then as I've said ganina, he has not only really met the standards and the standards of the expectations sa naghatag sa iya og chance, no, sa industry, especially sa events industry. He also exceeded them. Ni padulong na pud siya sa pagpadagan og show and then styling. Pero unahon sa nato ni ang kaning pagka showrunner nimo iyan. Unsa may background nimo niini og unsa may mga projects pad nimo? And while we're talking about that, JM, please also show the some of his works. So sagol-sagol naman pero we will tackle on them as we go through the program. Yes, Ian. Yes, Pagka-showrunner niabot ko pagka-showrunner. Mm-hmm. Like, okay, again, balikan lang na ako akong theater. Mm-hmm. During my theater days, like, we were trained like to really do or to write scripts, and like we collaborate with our co-artists to come up with a production. Mm-hmm. So I think dito na siya nagikan nga kuan ang nganong nagsugod ko as a show runner. Mm-hmm. Kaya ako po mismo kabalo ko unsang feeling sa performer, Mm-hmm. and Unsa pa'y feeling sa production? unsa po feeling sa production. So mo na nga, it really motivated me to like, you know, the idea of why not do this. Yes. So mo na nga, I believe that I am an artist. Mm-hmm. So artists are here to collaborate. Mm-hmm. So artist, makain ko nga mga artist walay limit eh. Yes. Yes. Mm-hmm. Correct. You agree? Oo. Syempre kay, especially when you're with theater arts, no, dili mo good pwedeng padiva-diva ka. Yes, nga, true. Kumbaga, kung ikaw na kay screen time or stage time, tungod kay ikaw ang actress, ang mga production o katong nagtrabaho sa props, nagkupot sa props while you were acting, pila taon ka minuto, sige og dupa kay gakupot sa kahoy or nahimog bato nagupo-upo pareha niya no, diya siya nagsugod, no. Dili bud pasabot nga actor ng podcast. So if you were really with theater, di ba? Yes. I know, Ian, kabalugid ka nini nga kanang dapat well-rounded ka, you know everything. Kay kung katong dili makatunga kay, of course dili man pud sa tanang panahon maayo imo ang panglawas, kabalo ka mo sit in sa iyang trabaho. Yes. So you know how the music will be scored.
So kabalupod ka sa pag-direct. Oo. So although you will never be able to replace the director, pero you can man the station. So from there, munang kabalo ko nga didto nimo gibase sa imo experiences, no? Yes, true, Kay. Oo. And kana ganing ang experience nako sa theater murag kana ganing it gives like until now it gives me like the motivation nga Gana kayo mo trabaho. okay kanang just kanang kung unsay mong nasa imo kung unsay mong love nga buhaton, Expression mo gud gid siya. why not? Oo. Or like do it as long as you know what you are doing. Yes. So mo lang gid ang pinaka-importante like kanang i-open lang gid imong mind nga kanabang you want to do this thing then pagkahuman kinahanglan gid po nimo siya i-work Put your out. heart and soul to it. Yes, Oo. yeah. Put your heart and soul to it. Yes. Tinuod. And also, dili man gyud sa tanang panahon o sa tanang butang kabaluta how it works. And so, when you really want to venture into that, you also have to be humble enough to ask help. True. And there's really nothing wrong about asking help if you really want to learn from the best, no? So syempre if dili man gyud sa tanang panahon, especially when it comes to technical nga mga terms, no? Kaming mga naa sa theater dili man gyud sa tanang panahon kabalumi. Like for example, I'm sitting here, there is a cockpit, no? I'm looking at a console. I don't know every buttons here, no? I have to rely sa kanang professional. So then ato sa untang hunaon-naon nga ang katong mga professional did not start as a professional or were not born as a pro. They also had to like learn for years of experience and learn years of learning. Ang uban gani kapila na dapa before nahimon og pro. So that's why we really have to support our own, and especially pareha ka ni Ian, no? So natagkahan siya og kanang opportunity by the right people. So when you get to be in that same position, grab it, 'di ba? So back to being a showrunner. Can you mention some projects nga ikaw ang nag-direct or ikaw ang nagpadagan sa event? Yes, I'm just so thankful nga kaning mga tao na mga organizations or mga companies nga ga trust pod sa akong capacity to run a show or to do productions. So actually ang kuan kanang ang mga productions nga akong na manage nga napadagan like I did soiree, you know, like especially the makeup artist in town. Kung isa may nandanaw sa Hair inyo. and makeup Hair artist. and makeup artists all over Mindanao. We have we had the soiree 2017 and 2018 like I directed the show, and of course last year's launching of the Magical Nights of Lights of Centrio Mall, like I ran the show, and of course I did corporate events pod nga gidirect gid nako ang ilang national convention sa mga doctors. Sa mga friends ng mga Yes, doctors, I was there. hi. Mga frontliners. Yes, kuan. Thank you so much and happy kay ko nga naka-work ko sa inyo. Wow. So dili na gid basta-basta ang mga na-handle nga events pud ni Ian nga starting from someone nga nag-seek scholarship para mahuman na gid taon ang iya ang college Para makatrabaho sa munisipyo naman. Makatrabaho sa munisipyo. Oo, pero mo lagi na mautro magid ang atuang dreams, but then ang passion ug ang drive sa mautro ang ato apong life from that of our parents, especially sa tuwa nga mga dili pod bayata born na silver Lagi tinuod. Kanang yung maningkamot gid ta. Maningkamot gid ta. So muli gina sa pagpaningkamot ni Ian, no, karon he is already being trusted by big corporations. So if you have so ano na ta ha, storyahan na nato. So if you have been to SM, most especially in the kapila na ba nimo ni nga tuig sa SM nga project? Actually daghan na kay projects with SM, but Kaning every December. every December, like this is the first time nga they asked help from me to do their Their trees. centerpiece, the Christmas centerpiece. Of course, that
humongous Christmas tree. Oo. I'm just so happy nga naging part ko adto. Kay murag bisan ako mismo murag kanabang murag gibayaw gid ang akong feelings Yes. nga despite despite the situation nga naata karon nagihapon ang spirit of Christmas. Something happy to look up to when you go to the malls nga dili siya kay di ba usually when we go to the malls kay magpabugnaw magitanan mamalit. I'm sorry to say sa mga mall owners tinuod gina siya nga fact yun kay na magpabugnaw rin tato hangad-hangad bugnaw o syempre kung naay maibugan mapalit especially kay gikan lang yun nahuman ang ilang 3-day sale. Labi na pagkignapod kay hard to miss pero hard to miss gid kay ito mo ang correct. Christmas trees oy ginagwapa gid kaayo tan-awon begi pagsulod mo balandra begi kino dako gid kay siya. lagi and happy lang gid kay Yes. ko na naging part ko to. Thank you so much. Yes. SM oo. Downtown Premiere. Yes. I'd also like to say hi to Ma'am Ivy, who's also a sister of JCI Macalar 24K. Miss Ivy Aguantero, hello. Hi, Miss Ivy. So, visit us here next time. Bring GCs. Garapalan kayo. Dapat sunod siya po nimong palingkuran. Yes. Ato na Miss siya Ivy. i-invite. Next time, ato i-invite si Miss Ivy. She's very busy na. So anyway, kung familiar po mo sa kanabitang mga premieres, ang mga premieres nga na ating mga setup diha sa mga mall, si Ian po ang responsible niya na. Oo. So abi ni mo og ka nga effort gid kaayo ang ang team kaysa una na mo in-house ra mo gyud trabaho ana no. I'm sure kay agikan pa biya ako sa other mall. Other in-house mall, in-house ra ang trabaho ana. Pero I'm also glad nga Ian has had a chance to be working with good people. Pila ba mo katawo nga go work sa InStyle? No, ang pangalan din sa iyang company Events no in Style. kay InStyle, Events InStyle. In kay Ian Nuwer. Basta matingala mo kanong InStyle man. Timing sa di kayo ang wordplay ha. Actually, kuhan gina siya murag kapila gina mo siya gihunahuna kung unsaon gid siya pagpangalan. Gwapa gid kayo. And I get it. I'm just so happy nga ako mga friends there, the Kalipayans nga para mutabang Kinsa man ni mga kalipayan. So ipang-mention na ni kay Of course, padili the magmahal. Kalipayans and good friends po din mo. Of course, akong the Benji S. Manuel, Hail Demetrio, Yes. Robbie Pamisa, Maito Rivera, and of course, Elton Lad Batinga. Yes. Muna akong Kalipayan family. Oo, mga sized. Oo, grabe kikini sila mga strong kikini sila bond. Oo. Kaya ako naara po ka sa Team Gore. Ay, saan? Gorgeous. Masig mga ano, dili gorang ha. Gorgeous na siya. Team Gore. Hi Hale. Sir Robbie is also nagiday mo sa production. Kani siya nga team. Oo. And they're always there like to support me o kung sa magaling. Siguro naman po ikaw na experience gid nimo ilang mga experience gid support. kina. Oo. So Lagi sila permi. lingaw ni sila og team pod kay daghan pud kag kabuang. Pero lingaw. Dili clean fun. Yes, fun. And Okay. gusto lang po ko magpasalamat lang sa again sa marketing department of SM Downtown Premiere, si Mika, si Marco, si Arlie, and si Miss Rox. Yes. Thank you so much guys for for the experience. So how was your experience sa pag-build atong humongous tree sa SM? How was that? Kay murag dako ra gid kay siya best. At first when O they pila when mo katawo nga nagtrabaho yes, ato? at first when they asked me to do it, like murag grabe gid murag na feel nako ang grabe nga pressure. Oo, kay kanabang feeling nako makaya bagid ka nako ni ana gani. So thankfully naay mga tao gid nga like a team of 20 people nga nagtabang gid sa ako para ma-put up to nga Pila tree. pud to siya ka days like or was it just overnight nga trabaho? Actually we did the project for almost 3 weeks. Like trabaho mig night time kay of course bawal mo trabaho during mall hours. Yes. Sa mo to nga gabi gid na mo siya gibuhat and 3 weeks on both malls? no, ang SM Downtown Premiere lang. Dugay sa day pud siya nga trabaho, no? Dugay-dugay siya nga trabaho, dili siya lalim. Was it your concept or was it a collaboration? It was a collaboration between between teams. Okay, all right.
So, o di ba? So, mas maayo gid na nga may ilahan nato ang stylist kay syempre sa ato nga kalibre, gwapa kaayo gid siya especially when you are looking from the top no nga 3D siya. Oo, gwapa gid kaayo. So, if you haven't been to SM, dapat mangayo na jud ko anig bahin. If you haven't been to the SM Uptown and Downtown and see Ian's work, please see them now. And then, syempre makita nimo ang kalidad sa iyang trabaho. You can contact Ian Ware for styling. He also does home styling sa iyong Christmas tree on your private home. So, dili mo mabalak ka kay Koan kana masaligan gid ni si Ian, and Yes, then thank you. he has a roster of rich rich individuals nga siya ra gyud gasaligan nga mag styling sa ilang Christmas trees. Oo, and then he also does styling on photo shoots, di ba? Yes, true. And grabe na gini nga push Ian ha, mga nagid ko ani ka ng commission. And also he does event styling. What is event styling ba? Para sa tanan, kay dili man gud tanan maka-appreciate sa event styling. Iyan, kauno na sila nga kaya naman na sa imong auntie, sa imong uncle, sa imong mga igagaw. And no doubt about that, na mga talented nato nga mga auntie o mga uncle. And speaking from someone who was also in the events industry, but more so really with the appreciation gud kung sa gid ka importante ang styling, no, kay siya mag-dictate sa whole mood. Yeah, siya mag-dictate sa mood sa event. How important is event styling ba, Ian? Actually, very important ang event styling, especially sa mga events na mga ginatawag nga theme. Yes. Para mas ma-feel nimo or para mas ma-achieve nimo ang kana nga theme nga imong gusto, like you really need a stylist. Yes. Kaya ang stylist siya gina mo pili sa tanan, like siya mo pili sa mga right pieces nga ibutang diha Appropriate sa imo ang yes, theme. appropriate sa imong theme. And of course, siya pod na mismo ang mag-manage kung unsaon gid pag-arrange para mas ma-feel nimo ang vibe Right. sa theme nga inyong Yes. gihuna-huna. It also dictates the mood of your guests. Kay Yes, especially when you walk inside an event, no. Syempre ang pinakauna nimo makita ang styling. Kaya makaaingon gid ka nga, wow, nangandam. Gigastuan. Oo. So, ingan agihapon ang trabaho ni Ian Ware. Thank you so much for joining us here on Happenings. If you have missed this episode, you can watch us again on Mindanao Daily News Facebook page and just search our playlist. And later on, we have Dangpanan sa Katauhan with Dean Jerry Canyo. I have yet to hear if we have a Just Do It Reloaded this afternoon, but anyway, if you want to be notified of our live streaming, just please make sure that you have put us on your favorites. Be a part of this community of changing lives only here on MDN Teleradio. Watch us anytime, anywhere. Until next time, please keep safe and have a happy and productive weekend. Bye! Thank you for watching MDN Teleradio. Like and share. Watch us anytime, anywhere.